Versículos en la escritura. Some verses from the scriptures. Libro de Primera de Reyes, Book of 1 Kings, capítulo 19, versículos 15 y 16. chapter 19, ¿O antes de eso viene algo más? verse 15 to 16. Before that, is there anything else? Primera de Reyes 15 y 16. Si usted tiene una Biblia, búsquelo ahí. If you have a Bible, please look for it. Si no lo tiene, nosotros sabemos que no la tenía, por eso lo estamos escribiendo. If not, we have it up here for you. Pero que no la tenga aquí no significa que en su casa no la tenga. But if you don't have it here, it doesn't mean you don't have it at home. Que usted no la abra para escudriñarla. That's for you to open so you can scrutinize it. Creo que el Padre ha puesto esto muy fuerte en nuestro corazón. I believe the Father places very heavy in our heart. Vamos a compartirlo We're going to share it en este día. in this morning. Dice la escritura de la siguiente manera. It says in the following manner. El Padre le dijo: ve, regresa por tu camino por el desierto de Damasco. Then the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus. Y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria. When you arrive, anoint Hazael as king over Syria. También ungirás como rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, como profeta en tu lugar. Also, you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel Melholah, you shall anoint as prophet in your place. Mire qué interesante es. Look how interesting this is. Elías, el profeta conocido por todos. Elijah, the prophet, known by everybody. Y no puedo entrar en todos los detalles porque no vamos a hablar de Elías solamente hoy. Hay varias cosas que el Padre ha puesto en nuestro corazón. We won't go into details because we don't want to speak only on Elijah. There's things we want to go into that the Father spoke Pero to el us. Padre le habla a Elías But the Father speaks to Elijah, aún en medio del desierto. even in the midst of the desert. O sea, el desierto The desert no es el lugar de muerte, is not the place of death. es un lugar de transición y de pasada. It's a place of transition and passing ¿Dónde está through. el problema de nosotros los seres humanos? Where is the problem that we have as human beings? Meternos en desiertos To go into deserts o atravesar or desiertos to pass through y deserts, acostumbrarnos al desierto. and we get accustomed to the deserts. El desierto nunca será un lugar de morada, The desert will never be a place of staying. siempre será un lugar de transición. It will always be a place of Ahora, transition. hay diferentes tipos de desiertos There are different types of deserts. y usted hoy posiblemente esté en medio de uno de ellos. Possibly you could be in the midst of one today. Hay desiertos que yo decidí meterme en ellos But there are deserts that I chose to go into myself. y hay desiertos que son simplemente un paso a una tierra de promesa. And there are deserts that are only a stepping stone to your promised land. Sea cual sea la situación de tu desierto, Whatever the situation is of your desert, hoy el Padre quiere recordarte the Father wants to remind you today, que ya sea que tú te hayas metido whatever you put yourself in today, o que sea parte de tu caminar hacia algo más grande, or be part of your way to something greater, el Padre siempre tendrá una llave para que salgas de él, the Father will always give you a key to get out of it. pero nunca But never permitirá que te quedes en él. will He allow you to stay in that place. Come on, Dad. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Cuando yo mismo When myself decido quedarme en un desierto. choose to stay in a desert. Y el problema es que nos acostumbramos a los desiertos, Problem is we get accustomed to deserts. que aun cuando salimos de ellos, And even when we leave from that, anhelamos volver a ellos. we long to go back to that place. Come on, Dad. Usted no puede amar el desierto. You cannot love your desert. Usted puede amar lo que usted creció en el desierto, You can love what you grew with in the desert, pero no amar el desierto, but you cannot love the porque el desert desierto no es su lugar. because the desert is not your El place. desierto puede ser un lugar de The pasada, desert could be a place of passing pero through, no un lugar de morada. but not your place of staying. Lo voy a escribir ahora. I'll write it right now. Un desierto es un lugar de pasada, A desert is a passing place, no es un lugar de morada. not a place of staying. Y hay gente construyendo ciudades en los And there desiertos. are people who are building cities in deserts. Cuando usted construye una ciudad en el When you desierto, build a city in a desert, usted está trayendo su generación a you're vivir bringing your generation to that place en el lugar donde usted quiere vivir instead of the place you want to live, y no donde el Padre lo destinó a vivir. and not the place the Father destined for you to live with your Yo family. necesito estar I abiertamente need to be open conectado a mi función en el and reino. connected to my functioning kingdom. Yo no puedo odiar el desierto I cannot go in the desert si es que el Padre me mandó a pasar por ahí. and the Father called me to pass through. Porque dentro del desierto Inside the desert, hay escuelas que yo necesito. there are schools that I need. En el desierto me siento Because solo. the desert, I feel alone. Pero eso crea una dependencia de mi But Padre. it creates a dependency from my Father. Porque mientras estás rodeado de gente, While I'm surrounded by people, amas la gente I love the y people, no amas a tu Padre. and you don't love your Father. Mientras estás rodeado de gente, But when you're surrounded with people, tú amas la compañía de la gente, you love the company of people, pero no valoras lo que es tu but Padre you don't para value ti. what your Father is doing with Somos you. entretenidos por la gente And we're understood by people, y no conectados a la fuente. and we're not connected to the fountain of the Father. Come on, Dad. Y aún en el desierto en que nunca te mandaron a meter, In the desert where nobody called you to be,
aún la misericordia del Padre te va a alcanzar. Even the Father's mercies will still reach Yo hoy you. vengo a despertar a alguien And I come to wake somebody up que se ha metido en un that desierto. put themselves in a desert. No, yo vivo en No. Quisimos, en Poinciana, nunca vivo en un desierto. I live in Kissimmee, Poinciana. I never lived in a desert before. Los desiertos no son lugares Deserts are not en places los que yo vivo. that I can live in physically. Son lugares These are en places donde mentalmente yo where entro. mentally I put myself in. Usted puede vivir en un palacio You can live in a palace y estar metido en el desierto. and be in a desert here. Usted puede tener el mejor carro del You mundo can have the best car y andar en bicicleta en su mente. and walk in and have a bicycle in your mind. Porque un desierto no está conectado Because the desert is not connected al lugar donde vivo, to the place that I sino a la live, condición but de it's mi mente. connected to the condition of my mind. Come on, Dad. Dijo, vete y regresa He said, go back por mi camino. by my way. Por tu camino. ¿Por qué camino? By whose way? Le dijo, por mi camino. He said, by my way. No, por tu camino. He said, by your way. Porque donde te metiste Where you put nunca yourself fue mi in, camino. that wasn't my Fue way. tu camino That was your y way. fue tu decisión. And that was your own Así que por el decision mismo making. camino por So donde te by the metiste, same way you came in through, you're going to leave. que lo conoces bien, But know well, por ahí vas a salir. that's where you're going to come out from. Come on, Dad. La reunión típica, la oración típica de un religioso. The typical prayer of a religious person. Ay, Señor, Oh Lord, sácame de aquí. take me out from this place. Y si yo fuera tu padre, But if I was your dad, yo te diría, I'd tell you, yo no te metí, I didn't put you there. sal tú mismo. Get out from that place. Pero Él en su But misericordia, in His mercy, dice, estoy aquí para ayudarte He a said, salir. I'm here to help you to get out of that place. Él te va a ayudar, He will help you, pero no te va a sacar. but He won't take you out. Come on, Dad. Pero es que nosotros queremos que nos saquen. And the problem is that we want them to take us Pues out. somos hasta vagos para eso. And we're even that lazy for that. Vete por tu camino He said, go by your del way desierto. of the Es desert. como las tormentas. It's like the storms. Hay tormentas que se desatan There's storms that are released por seguir una instrucción. because you follow an Y hay instruction. tormentas que se But desatan there's storms that are por released desobedecer una because instrucción. you disobeyed an instruction. Usted no le tenga miedo a las tormentas. Do not be afraid of the Solo storms. pregunte, Just ask ¿por qué estoy en la tormenta? why I am in ¿Por the storm. obediencia By obedience o por or by desobediencia? disobedience. Porque si es por obediencia, If it's disobedience, usted tiene la palabra you got the word. para parar la tormenta. If it's by disobedience, Pero you si es got por the word desobediencia, to stop the storm. But if by te tienes que disobedience, morir. then you're gonna die in it. ¿Pero cómo morirme? How? Si me muero, pues entonces no sirvo. If I die, that means I don't have no Es word. que hay gente que lo mejor que le puede pasar es que se mueran. But there's some people that the best thing for them to die, happen is for them to die. No vuelvo a esa iglesia. I'm not going back to that Me church. mandaron a morir. They sent me out to die. Estoy diciendo lo que nadie te ha dicho. I'm telling you what nobody has Te told you before. tienes que morir. You had to die. Come on, Dad. Morirme yo tan joven. But me, I'm so young. Es que eres tan carnal But you're so carnal. que Come no on, has Dad. entendido. That you didn't understand. Necesitas morir You need to die a todo lo que te has negado to a morir. everything that you have neglected or that you hold on to. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Jesus told the disciples, let's go to the other side. Se montaron en la barca porque quisieron They mounted the boat because they o wanted porque to los instruyeron. or because they were instructed to. Y ahí Instructed, se right? levantó una tormenta. And the storm rose up in that ¿Quién moment. calmó la tormenta? But who calmed the storm? El que los mandó a montarse. Who sent them to mount on the ship, on the boat? Por otro lado, On the other side, nuestro amigo Jonás our friend Jonah, los mandaron por un lugar they sent him to a place y se cree que sabía. and he thought he knew best. Compró un pasaje para otro. And he bought a ticket to another place. Ahora está montado en una barca And now he has to go on a ship, yendo al lugar que nunca lo mandaron going a to a ir. place that he was never called to go to Pero que él pensando que sabía, because he thought he knew se best. montó en ella. And he got in that boat. Ahora camino al lugar que nunca lo Now, mandaron a ir. on the way to the place that he was never called to Se be at, desata una tormenta. a storm got released. En la primera, And the first one, el que calma los vientos estaba durmiendo. who calms the storms, was sleeping. En la segunda, And the second one, el que por causa de él se desataron los vientos estaba durmiendo at the también. cause of the storm, was sleeping. Come on, Dad. Dos barcos, dos tormentas, dos Two tipos. storms, two boats, two types of men. Le dijo tipo Jesús. Oh, he called Jesus a man. Dos personas Okay, ofensivas. two types of people. Don't be offensive. Gente que son altamente ofensivos. People become very highly offensive.
2 personas en 2 barcas, 2 persons on a boat, 2 2 people, tormentas, 2 storms, 2 seres durmiendo. 2 beings sleeping. Uno dormía One asleep porque sabía que estaba confiado because he knew he was trusted, y el otro dormía and the other one slept, para ignorar lo que estaba viviendo. ignoring what he was living. A uno lo despiertan And one they wake up para que calme los vientos to calm the winds and the y a otro lo storm, despiertan and the other one they wake up para saber la razón por la cual los vientos to están ask, azotando. why are the storms raging? El problema es que el primero The problem is that the first one no se perdió nada en el barco. lost nothing in the boat. El segundo The second one se perdió todo lo del barco lost everything in the boat a causa at the de cost tener en el barco of who was a in the alguien boat. que no pertenece al barco. Was somebody who didn't belong on the boat. El pobre dueño del barco The poor owner of that ship ahora pierde todas sus pertenencias now loses all of his belongings por permitir que alguien se montara en su barco for allowing somebody on the boat que no tenía que estar en ese who barco. wasn't even supposed to be in the boat in the first place. Come on, Dad. Lo traduzco al boricua. Can I translate to in Boricua? ¿Sabes cuánta gente hay perdiéndolo todo You know how many people are losing everything por permitir que su barca se monte gente for allowing on the boat for people to que mount esté huyendo del destino y no camino del destino? that are fleeing from the destiny and not on the way to the destiny? Come on, Dad. Come on, Dad. ¿Qué culpa tiene el dueño del barco What fault does the owner of the ship have de montar un prófugo en su barco? to put somebody like Si el prófugo hasta pagó el boleto. if he didn't even pay the ticket? Pero los A fugitive, thank you. Heaven Marshal no se le escapa una. And for the marshals, it didn't escape one. De Heaven. The heaven marshals. Hay una orden de arresto. And there was a Copiado. call for an arrest. ¿Dónde está el tipo? Where's the guy? En un barco. In a boat. ¿Cuál barco es? What boat is it? El Majestad de los Mares. Copiado. On the seas going this way. No vamos a llegar, pero tenemos We're not gonna arrive, but we have la cuadrilla de los peces activada allá abajo. the fish is active in the bottom. The squad fish is in the bottom. El reino de los cielos conectando allá a ballena 1. Kingdom of heaven connected to a well right now. ¿Alguna ballena disponible en la zona del barco o no? La ballena tenía el Uber prendido. Yeah, because he was active, he was on. Tenían el fishbird prendido. Fishbird. Yeah, the fish turned on. Fíjate que cuando te vayan a recoger, The thing is that when they see you, ese Uber no es un pescado. and that Uber's not a fish, Todas las pertenencias perdidas all the belongings were lost por un cabezón en el barco. because of a hard-headed person on the boat. ¿Sabes cuánta gente o lo ha perdido o está a punto de perderlo todo You know how people are at the point of loss or lost everything already por andar con un barco lleno de cabezones? for walking with somebody who was hard-headed on that boat? Lo primero que nada, yo no tengo barco. First, before anything, I don't have a boat, Tienes casa. but you have a house. Metes gente en tu casa And you put people inside of your house que están huyendo del destino who are fleeing from their destiny. y van a provocar que pierdas todo en tu casa. And it's provoking for you to be at the point of losing No, everything no, else. porque yo no estoy mal. No, but I'm not bad though. I'm not wrong. I'm not doing nothing bad. Con los tales ni aún comáis. But don't even eat with her. Con los tales ni aún comáis. Con esa gente, with that people, even you don't eat Well, on the tables Tú no comes con esa gente or in the houses. o en esas casas. You know, my English is better every day. I feel like I'm better and better every day. Siento que mejoro cada vez más. I don't mean of faith, I mean of acts. No soy un hombre de fe, soy un hombre de acción. Facts. La única manera And the only way de calmar la tormenta of calming the storm fue expulsando a quien causaba la tormenta. was exposing the one who caused the storm. Jonás se sentía con derecho porque había pagado un boleto. Jonah felt well right because he paid for the ticket. Hay gente que se siente con derecho en tu vida And people feel they have a right in your life porque te ayudaron de alguna manera. because they helped you in some type of way. Llegó la hora But the hour came de desconectarte of disconnecting de todo lo que me desconecta. of all that disconnects me. Come on. Come on, Dad. Jonás pudo haber demandado el del barco. And Jonah could have, had as the man on the boat.
Yo pagué un boleto, I paid a ticket, me tienes que llevar a donde dice el boleto. and then I was going where they told me to. Lo tiraron por la borda. They threw him over, Pues se lo tragó. and the whale swallowed him up. Dale rapidito, ok. Y a ti me enseñaron que el pez está lindo, que el padre envió un pez y el pez And se they lo told me tragó. that the story was so beautiful that the father sent a fish, Y Jonás vivió 3 días lindo and en he el pez, lived 3 days in that fish's belly, haciendo barbecue, comiendo making chévere. barbecue, eating. Aprendí que But I've learned el pez hace digestión that a fish, when it como digests, hacemos nosotros. as we do, Tira jugos gástricos en el estómago que quema la comida. and there's this toxic oils or gastric oils that come out to burn the food up. Lo más grande no fue que el pez se tragara a Jonás, And the greatest thing wasn't that it swallowed Jonah, que Jonás se muriera is that he died, y el padre le diera una segunda oportunidad. and the father gave him a second chance. La escritura lo dice. And the scripture tells us that. Muéstrame lo que lo quiero ver. Con mucho gusto te lo muestro. Show us. I would like to see in the Bible. I'll show you. Jesús dijo, Jesus said, tal y como Jonás as Jonah, estuvo en el pez, who was in the por 3 fish's días. belly for 3 days, así el Hijo del Hombre so will the Son of estará en lo Man profundo de la tierra, be in the bellies of the earth, the belly's earth. diciendo lo que Jonás murió, el Hijo del Hombre también. Saying that as he died, we won't die too as well. ¿No te convence Jonás capítulo 2? Jonah chapter 2. Dice que Jonás hablaba y decía, orando Jonás, It's that he prayed saying, cuando estuve en el Seol clamé y tú me respondiste. when I was there, I cried and you heard me. El Seol no era el lugar para la gente viva, But Sheol wasn't a place for people who era are el lugar alive. para la gente muerta. It was a place for dead people. Lo más grande no fue que el pez se tragara a Jonás, And the greatest thing wasn't for the fish to es swallow que Jonah, Jonás se muriera but for him to y die. el padre diera la segunda And the oportunidad father gave him a second de chance ser vomitado en el destino and being vomited into the y destiny no evacuado en el lugar de su decisión. instead of being the place of where he made his own decisions. Hay gente que se molestan The people who get upset porque los vomitaron en algún lugar. because they vomit from a place. Tranquilo, But it's okay. saliste por la puerta del frente He came out from the front door, y no por la puerta de and atrás. at least he didn't come out from the back door. Todo lo que sale por la puerta de atrás es desecho. Because everything that comes from the back door is cast away. Lo que sale por la frente es reciclaje But at least what you can throw from the front is recycled. para volverlo a usar. You can use it again. Es mejor lleno de vómito en el destino It's better to be at your destiny full of vomit que evacuado en mi lugar de decisión. than in my crap because of my decisions. That's good. That's good. Por lo menos el vómito te lo limpia y sigues caminando. Because at least you can continue walking, right? Pero por detrás ya no hay break. But from the back, there's nothing else. Y alguien prefiere un manguerazo en mi destino I feel better. I would deserve probably to be in my vomit with my destiny. El padre dice, vete por tu camino del desierto, The Father says, go back to the place where you came porque aún tengo planes contigo. because I still got plans with you. Entonces, yo quiero que unjas a Eliseo como profeta en tu lugar. And I want you to anoint Elisha as a prophet in your place. Primo, mira esto, dame un momento aquí. And leave it there for a moment, El please. profeta está siendo confrontado prophet con una palabra. Has been confronted by your word. El padre le habla en el desierto The Father speaks to a man in the desert. y le habla de un hombre que no está en el And desierto, speaks to a man who was not in the desert, que está en un lugar en la tierra. but is in the place of the land. Y quiero romper con esto la mala costumbre I want to break the bad custom. de gente que ha dicho People who have said que cuando el padre habla por un profeta, that when the Father speaks to the la prophets, persona tiene que estar ahí. the person has to be there. Eliseo no estaba ahí, But Elisha wasn't pero there. estaba en la mente del padre. He was in the mind of the Cuando Father. un profeta habla de ti, When a prophet speaks about you, no necesariamente tú tienes que estar. you do not have to be there physically. Él está hablando la palabra He is speaking the word que el padre le está dando. that Diciendo, the Father is giving him. mira, He vas a said, ungir a Eliseo. you're going to anoint Elisha. No está aquí Eliseo, He's not here right porque now, estoy hablando de Eliseo. but I'm speaking about Elisha. O sea, yo le he dicho otras veces y lo quiero repetir hoy. I said it before and I want to repeat it one Que more está time. aquí sentado, That you're seated here, escuchando esta palabra profética. hearing this prophetic word, Pero hay en algún lugar del mundo but in some place in the world, alguna persona there is a person que puede estar hablando de ti, that can be speaking o about que you el padre está hablando de ti. because the Father is speaking Le about está you. diciendo, And he's saying, allá en Kissimmee in Kissimmee, hay una persona there is a person que la voy a sacar de that allí I'm going to take them y out la of voy a that place traer a este and I'm going territorio. to bring them to this place. Y en este territorio And this church hará grandes cosas he will do great things porque yo lo escogí. because I chose him. Tú no lo sabes, You don't know it, pero el padre lo está hablando. but the Father is
is speaking it. Tiene que romper con la tradición. So you gotta break with the tradition. Tienes tantos métodos. You got so many Te has vuelto methods. metodista. And that's the reason why you are the way you are. Te has vuelto metodista. I'm Methodist. No, yo no. Tiene que ser como me enseñaron. It has to be like the way they taught me. Si no es como me enseñaron, yo no creo lo que te If it's not diciendo. like that, then I'm not gonna do it. Es tu problema. That's your problem. Los cajones es lo que te has metido. And what you have put yourself into. Vives esclavo en tu mente. You live enslaved in your Y mind. esclavo en sistemas que no te dejan ver lo que el And Padre quiere systems hacer that you don't contigo. allow the Father to show you what you need to be seen. Hasta que usted se pare. Until you stand up Diga, no voy a seguir and say, I'm not gonna con see tradiciones y with métodos de hombre. traditions and methods of man. Porque lo que el Padre quiere hacer Because contigo what the Father wants to do es with más you grande que los is métodos que te greater han dicho. than what they have told you. Deje de ser metódico Stop being a Methodist y aprenda a ser abierto para lo que el Padre quiere para and learn usted. to be open. That's what the Father has called you to. Next. Y partiendo allí, halló a Eliseo, And he found Elisha que araba con 12 yuntas delante de that he él. was with 12 yokes Y él before him. tenía 2 décimas. Y Elías, y pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. And passing him, he put his mantle over him. Él dejó los bueyes, And he left fue the corriendo tras oxen, Elías went behind Elisha, y dijo, and he said, besaré ahora a mi padre y a mi madre let me kiss my father and my mother, y luego te seguiré. and then I will follow you. Y él le dijo, And he told him, vuélvete, go? pues ¿qué te he hecho yo? What have I done to you? ¿A dónde vamos? Where are we going? El padre le dio instrucción al profeta Elías. The father gave an instruction to Prophet Elijah, Elías sale con la instrucción and he leaves with the instruction a buscar al hombre que el padre le habla. to look for the man that the father has spoken to him about. Cuando encuentra a ese hombre, When he finds that no le man, encuentra en la casa viendo una serie de la... he doesn't find him watching a series on Era red de Flix. Netflix. El tipo estaba trabajando, He was working. estaba produciendo. He was producing. ¿Cuál es el problema? What's the problem? La gente que está esperando que algo suceda, People are waiting for something to pero no happen, están produciendo. but they're not producing. Te póngase a producir. Begin to Que el produce. día que el Padre quiera sacarte The de day ahí, the Father wants to take you out from that el place, Padre va a enviar la the palabra Father's para going to send the liberarte. word to deliver you from that Pero place. deje de ser el vago. But stop being lazy. Póngase a producir. Begin to produce. Haga algo. Do something about it. Come on, Dad. De repente, All of a sudden, Elías pasa, Elijah passes echó by. su manto, abrió el manto. He opened up his mantle. Cuando abrió el manto, When he opened the mantle, Eliseo, que estaba a la expectativa Elijah, who was at the de expectation que algo sucediera, salió corriendo. for something to happen, he went out running. No me quiero enfocar en eso. I don't want to focus on that Me part quiero though. enfocar en lo próximo. I want to focus on the following part. Él dijo, déjame besar a mi padre y a He mi said, let madre, me kiss my father, let me kiss my mother, y luego te sigo. and then I will follow O sea, you. déjame honrar. Let me honor. Principio de honra. Principle of honor. Dijo, voy a hacer la honra He said, I'm going to do the honor, y luego te sigo. and then I'm going to follow you. Next. Próximo, por favor. Y dejó de ir tras él. And he left behind him. Luego tomó la yunta de bueyes, Then he took the oxen lo of yoke, sacrificó. and he Y sacrificed con them. el arado And then he went de los bueyes, to the oxen, cocinó su carne and he cooked the meal. y la dio a la gente. And he gave it to the people Para que comiera. for them to eat. Después se levantó After he rose up, y fue tras Elías went behind y Elijah, lo servía. and he served Mire him. lo que hizo. Look what he did. Tomó la yunta. He took the yokes. ¿Qué es una yunta? What is this yokes? Algo que ata Something that o ties que une a 2 bueyes with 2 oxen bajo un mismo under lugar one same place para que trabajen en una sola to dirección. work in one direction. Lo primero que hizo Eliseo First thing Elijah did, fue tomar los bueyes, he took the ox porque los bueyes eran una yunta. because it was a yoke. Rompió la He yunta, broke the yoke. sacó los bueyes, He took out the ox los sacrificó and he sacrificed y them. con la misma madera And with that same wood, hizo leña he made y firewood cocinó los and he bueyes. cooked the meal. Oiga esto, Now listen to ¿por this. qué Eliseo hace este acto muy Why importante? does Elisha make this act? ¿Por qué Eliseo no los vende Why doesn't he sell it o instead? deja su empresa corriendo? Or why doesn't he leave his business running? Eliseo era millonario, Because he was a millionaire. tenía dinero, He had money. porque si sacrificó los bueyes Because if he was able to sacrifice the ox y usó el arado, and use it as a firewood, es porque eran de él. it's because it was his. Usted no puede sacrificar lo que no es suyo. You can't sacrifice what's not yours. Aunque hay gente que vive sacrificando lo que no es de ellos, Though there are people sacrificing what doesn't belong to them, pero no sacrifica lo que les pertenece. but they don't sacrifice what belongs to ¿Sabe themselves. por qué a la gente le gusta sacrificar lo de otro y no lo Do de you ellos? know why people like to sacrifice others and not their own things? Porque sacrificando lo de otros Because sacrificing somebody else's luce como que estoy sacrificando algo, looks good because it looks like you're making a pero no sacrifice. sacrifico lo mío But when you sacrifice your own porque thing, estoy dejando la puerta you're abierta leaving the door open para el día que tenga que for the regresar. day that you gotta come back.
Eliseo dijo, Elisha said, yo no necesito I don't need tener conmigo to have with me como posesión as a possession aquello que es parte de mi pasado, that which is part of my past ni de mi vida or pasada. my past Mi life. vida pasada My past era life ser el que tenía la empresa de los bueyes. was having the business of these oxen. Pero mi llamado de hoy But my calling today y para mañana and for no tomorrow está conectado a bueyes, is not connected to the oxen, está conectado a unirme a una persona. but to follow a person and to serve him. Usted tiene que aprender algo. You need to learn Si something. usted se une a la persona, If you get together with a pero no person, sacrifica a sus bueyes, but you don't sacrifice your oxen, vivirá toda la vida you're going to live all of sin your life disfrutar la persona, without the people soñando con los malditos dreaming. bueyes. Instead of dreaming with the person, you're going to be dreaming of their past. Los bueyes te sostuvieron ayer, The oxen, they sustained you pero yesterday, no te van a sostener but they're mañana. not going to sustain you tomorrow. Es hora de sacrificar It's time to sacrifice todo lo que me conecta a pasado. everything that connects you to your past. ¿Tú crees que todas las experiencias de Eliseo con los bueyes eran buenas? You think all the experiences he had with the oxen were good? Tuvo que haber tenido experiencias malas. I'm pretty sure he had some bad experiences with them. Si él no rompe con esas experiencias, But if he doesn't break with those experiences, él va a estar allá con el hombre que el padre lo conectó, he's going to be with the man that the father connected him with, con el padre asignado, with the father that's assigned to him, soñando con los bueyes. dreaming about the oxen. Para usted vale más bueyes que paternidad. If oxen is worth more than paternity for you, Váyase con los bueyes y no me then dé go dolor de with the cabeza. oxen, don't go with the father. Son dos o tres nada más porque eso no le gusta a There's la only gente. 2 or 3 because people don't like hearing that. Váyase y siga disfrutando de sus bueyes. Go and enjoy the oxen. Viva de los bueyes. Live off the oxen. Coma de los bueyes. Eat from the oxen. Va a terminar comportándose como ellos. And go behave like them. Come on, Dad. Hay gente que no quieren transicionar. There are people who don't want to transition. Los bueyes los capaban, The oxen they had and tied. los castraban. They castrated them. ¿Para qué los castraban? Why would they castrate them? Para que fueran más fuertes. So they can be stronger. Si los castro me producen más, If I castrate them, they can produce more for me. aunque le corte su habilidad para reproducirse. Though if they cut their the ability to produce. Y la gente lo que hace buscando And what people do is they're looking, cómo castrarte how can I castrate you para que les produzcas, for you to produce pero que no te reproduzcas. for me, but not for them? Te pongo a trabajar, I put it to work, pero te castro. but I castrate you, Te sientes el tipo más fuerte y más and you duro. feel like you're the strongest person. Hasta hace, You even do the woo. párate para que lo haga, vete. Ven acá, ven acá. Come, then Ven acá. come. Te voy a quitar la canita jorobando. Un toro, dale, dale. Así llegó, That's how you rise. así llegó fuerte como un toro. Strong like a bull, Pero improductivo. but with no production. Yo lo estoy domando semana tras semana. And I'm taking week after Semana week, tras semana. week Vamos. after week. ¡Oh! Usted lo va a ver, usted lo va a ver. You'll see, you'll see. Estamos matando al toro y levantando al hijo. We're killing the bull and we're lifting up a child. Él dejó todo He left everything. y su esposa dejaron todo And his wife as well, they left para everything llegar aquí. to be here. Se montaron en un carro They mounted on a car con un carretón with the trailer behind them, con todas las cosas adentro with everything they had inside, y llegaron al estacionamiento. and they arrived to that parking lot. Aquí estoy, ¿para dónde voy? Dad, I'm here. Where do I go? Yo no sé más tú vas. I don't know where you're gonna go. No, yo dejé todo y vine para Well, I acá. left everything over there to be here. Hoy voy a creer And I'm not gonna believe que tu acto de fe that your act of faith te da lo que nunca tuviste. have what that you can have what you never had before. Todos tenemos algo que hacer We all have something to do, y todos tenemos algo que dejar morir. and we all have something to let go and Yo creo die, que se muere todo lo que and te everything tiene that it has or had, y vive todo lo que te adelanta en el reino. and that you let it go and ¿Alguien lo go cree conmigo? to what advances you. Do you believe it ¿Alguien lo with cree me? conmigo? Do you believe it with me? Una transición. A transitioning. Come on, Dad.
Padre te haga abundar, and the te Father haga make you crecer, abound and grow. prosperar. Y no serás ya You will no longer be estéril como los toros sterile castrados, as the bulls who were castrated, sino fértil como but you'll be los hijos fertile del reino. like the children of the King. Para que te reproduzca, vamos. Para que te reproduzca. Y eso es literal, para que se reproduzca. Para que se reproduzca. ¿Con qué cocinó la carne? What did he cook it with? ¿Con qué la cocinó? What did he cook it with? ¿Ah? With what? Mira que dígale con el pasado. Look at somebody and say, with the past. Come on, Dad. Come on. Hay gente que prefiere ir a comprar leña There are people who prefer to buy firewood para dejar su arado por si acaso tienen que regresar. to leave it just in case I gotta go back. ¿Cuál es tu problema? What's your No te problem? das cuenta que ese arado You don't realize that that firewood te conecta con that una wood yunta con tu pasado. connects you to a yoke that was your past. My God, come on. Quémelo. Burn it. Y si no se atreve, traiga lo que yo le ayudo a And quemar. if you don't dare to bring it here, I'll do it. Come on, Dad. My God. Yo no puedo estar aquí. I can't be here. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. La tierra de origen, donde he nacido yo. Es un jardín florido. En mi viejo San Juan. Me voy, ya me voy. Dame el torito, me voy. Voy, ya me voy. Pero un día volveré. Míreme bien, míreme bien, míreme bien. Look at me well. No estoy negando mi tierra de salida. I'm not neglecting the land of exits. Estoy confirmando mi tierra de asignación. I'm confirming my land of assignments. Come on, Dad. Yo predicando aquí con una bandera en Puerto Rico. Estoy aquí. I'm here, Mi corazón está allá. but my heart is over there. Y yo quiero que la gente lo sepa. I don't want people to know that. Esto está aquí para que me acuerde todos los días You're here to remind me every day que aquí me asignaron. that they assigned me Y here. esta tierra yo la amo. And I love this Como si land. hubiera sido la tierra de mi nacimiento. Because if it wasn't about my, I Esto no love es my birthplace. fanatismo, esto es identificarme con mi tierra de But it's asignación. about identifying myself to my land of Y la assignments. pongo aquí porque usted con mis actos puede ver mi I corazón. put it here because of my acts, you can see my Yo heart. amo Estados Unidos. I love the United Yo States. amo Kissimmee. I love Kissimmee. Esta es mi tierra This asignada. is my assigned Me land. pueden ofrecer lo que me ofrezcan allá. Que allá me sacaron a mí. But they took me out from over there. Y el que lo asignaron allá, esa es su tierra, manténgase ahí. And who will send you over there? That's your land. Stay over there. Si usted no aprende a amar su tierra de asignación, But if you don't learn to love your land of vivirá assignments, siendo esclavo en su tierra you asignada. will be a slave in your land. Cambio de mente. That's called a change of mentality. Un versículo ahí, póngalo. Se fue tras Elías And he went behind Elijah y lo servía. and he served Imagínate, Elijah. Eliseo detrás de Elías, And he put Elijah behind him con dos bueyes y una yunta. with two oxen. Para el profeta, pues por si acaso. And just in case, prophet, just in case, prophet. No sabe cómo fue por allá abajo. Because you don't know how it is down there. Elías no se lo iba a permitir. But he wouldn't allow it. Elías era un profeta He was a prophet. y sabía que si él lo llamó a caminar con él, He knew if he got him to walk with him, es para seguir arrastrando con los bueyes de it ayer. wasn't to drag the oxen of his past. Next. Cuando Elías camina con Eliseo, When Elijah walks with Elijah, los hijos de los profetas le dicen, the children, the prophet tell him, sabes que hoy tu Señor te deja, ¿verdad? do you know that your Lord will be taken lo from you today? sabías. I know it. Do you En know otras it? palabras, In other words, ¿qué vas a hacer ahora? what are you going to do right now then? Tú ni te has matriculado en la escuela de los profetas, You didn't go to the prophet school, the school of prophets, porque para ellos había que tener un diploma para poder because fungir. for them it was a diploma to be able to prophesy. Yo no estoy matriculado en la escuela de los profetas He wasn't enrolled porque ando con el corazón del profeta. because he was walking with the heart of a prophet. Wow, come on, Dad. Yo no tengo los estudios que tú tienes, I don't got the studies that you have, pero tengo la impartición que tú no tienes. but I got the impartation you didn't get.
Yo le sirvo al profeta. I serve the prophet. Yo le lavo las manos al profeta. I wash the hands of the prophet. ¿Qué es lo que se enseña en la escuela? You're doing what you're taught in school, No tiene lo que se vive en la intimidad. but you don't know what it is to serve in intimacy. La intimidad siempre será más fuerte que el salón de clases. Intimacy will always be stronger than a classroom. Wow, my God. Si Eliseo hubiera dejado los bueyes, If he would have left the oxen, hubiera sido la tentación. if he didn't, he would have had the Que temptation. ahora se va Elías. Oh, Elisha's leaving now, right? ¿Qué hago yo? What do I do now? Lo único que yo sé es lavarle las manos. What I know how to do, all I know to do was wash his hands. El único oficio And the only office que Eliseo aprendió that he learned fue el de lavador de manos. was one who washed hands. Wow. Come on, Dad. Búsqueme la escritura. Look for me in the scripture Donde dice que Eliseo fue adiestrado en otra área que no fuera a lavar manos. where it was taught for him. Pero lavar manos But to wash hands era más que suficiente was more than enough para intimar con el profeta. to be intimate with the prophet. Wow. Las manos del profeta The hands of a prophet. parecieron las manos de su papá. For him, it was the hands of his dad. Unos buscan que la mano lo toque. It was the hands. Unos buscan que la mano los toque. Some look for the hands to touch them. Y otros solo buscan que sus manos estén limpias. Others look for the hands to be clean. Unos están buscando que le pongan las manos. Others look for their hands to lay on them. Y otros están asegurados de que sus manos estén limpias. But others are looking to make sure their hands are clean to the prophet. Para que cuando coman no se So that when he eats, he doesn't le vaya a informar su papá. get lost, he doesn't lose his dad. Deje de estar buscando que le pongan las manos. Stop looking for somebody to lay hands on you. Asegúrese que quien le puede poner las manos Be sure that who can lay hands on you esté bien. is good. Lo único que sé hacer es lavar manos. Are the answers of washing hands? No tengo otra opción. I had no other option. Mirar para atrás. Going back, No tengo más nada. I got nothing else. Yo ni siquiera vendí los bueyes. I haven't even sold the oxen. Los sacrifiqué. I sacrificed them. Honré a mis padres. I honor my parents. Y los honró. And I honor them. Significa que la cuenta de banco que tenía. Meaning the bank account he had, Papi, mami, aquí le dejo la cuenta. pretty sure they put something in the account. Ya no, me voy con You know, I'll just go back. papá Elías. I'll probably go back. Ahora no necesitar todo este dinero. Me voy con ellos. You know, I have this money, I'll just go with them. Gracias por Thank you. todo lo que me enseñaron. All that they taught me. Los besos se fue. And he didn't do that. Eliseo cerró todas las puertas de ella. He closed every door that he had. ¿Qué usted hace What are you doing? con todos los portales abiertos? With all the open portals in your Con life. todos los códigos de las puertas, candados, llaves, And with the logs and everything that you had. recuerdos. Es que no puedo olvidar. Oh, that I had. Mi viejo, bueno, con lo mismo. But it's the same thing. ¿Qué dije? ¿En mi qué? ¿En mi qué? My what? Enfocado en lo viejo, desechando lo nuevo. Casting out the new and holding the old. Desconéctese. Disconnect. Mira esto. Y cualquiera que no reciba And whoever doesn't receive ni you oiga vuestras palabras, and heard these words, al salir de aquella casa o when ciudad, you leave from that house or that city, sacudid el polvo de vuestros pies. dust off your feet. Jesús le dijo, Jesus said, vayan donde esa gente y prediquen el go reino. to those people and preach to them. Anúncienle las buenas nuevas. And announce the good news to them. ¿Qué son las buenas nuevas? What are the good news? Lo que la gente no conoce What people don't know porque vive noticias viejas. because they live in old Yo news. tengo una nueva I got noticia new y news. usted se la tiene que And you comunicar. need to heed it as Usted bread. vayan a las ciudades, a los Go pueblos. to the cities, go to the Dígame, people. tengo buenas Say, noticias. I got news. Tengo nuevas I noticias. got good news. Hay gente que la va a abrazar, There are people that will embrace pero hay you. gente que no la va a Or recibir people who will not receive porque you viven conectados because they live connected a su vieja noticia. to their old news. Y yo soy, mire, mire, Look. 100% boricua, I'm 100% Puerto Rican. 100% peruano. I'm 100% Peruvian. Esa es mi tierra linda. That's my beautiful land. Come on, Dad. ¿Qué haces aquí? Okay, then what are you doing here? Tu tierra de salida Your land of exit nunca será más hermosa que tu tierra de destino. will never be greater than your land of destiny. Honra a su gente, Honor the people that you were with. pero por culpa de querer honrarlos a ellos, But the thought I just want to stay with estás them deshonrando a los que se están conectando al mañana. is this honoring to what wants to connect you for you tomorrow. Deje la deshonra. Leave the dishonor.
Si no, vayas entonces. If not, just go. Necesita un cambio de mente. You need a change of Vayan y mentality. háblenle de las buenas nuevas. Go and speak the good Ahora, news. el que no lo reciba, Now, who doesn't receive you, cualquiera que no reciba, whoever doesn't receive ni you, oiga vuestras palabras, and hears these words, al salir de aquella casa o while ciudad, you leave that city, that house, ¿qué le dijo? what did he tell them? Mire, aún el polvo de vuestros pies. He said, even the dust of your feet. Déjame asegurarme. Let me make sure. No, es que ahora se usan así rotitos como los pantalones. ¿Qué dijo? Mira, cuando salgan de ese lugar, He said, when you leave from that place, no lo recibieron. and they didn't receive you, Párese en la plaza, stand in the plaza el polvo de los pies, and shake off the dust. sacúdalo. Shake it off. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quiere que se sacudan el polvo de los pies? Question is, why did he say that? What's the point of it? En el tiempo antiguo, And the old covenant la times, gente no tiene los zapatos que usted tiene. people didn't have the shoes that you have today. Mira qué zapatos lindos. Ellos no tenían You got zapatos. beautiful shoes. Andaban en sandalias. But they walked in sandals. O podían andar descalzos. Or they could have been barefooted. Pero descalzos andaban siempre los siervos. But barefooted were always the Sé que servants. hay mucha gente descalza hoy en día. So a lot of people today, they still walk barefooted like servants. Con zapatos pero descalzos. Shoes, they got shoes on, but they're living barefooted. Porque tienen buenos zapatos. Because they got good shoes. Pero en su mente, But their mind, soy el siervo del Señor. I'm the Él me servant. lleve, ahí voy. of the Lord. El Señor sabe que yo todo se lo doy. The Lord knows I gave him No everything. tengo problemas con eso. And I have no problem with Si it. este servito humilde This humble servant of yours, tiene zapatos, and they got shoes, pero anda descalzo. but you walking barefooted. Jesús dijo, ya no os llamo siervos. Jesus said, I no longer call you servants. Sáquese eso de la cabeza. Take that out of your head. Él dijo, He said to you, ya no I os, no longer llamo. call you. porque usted permite que lo llamen, So why you let somebody else call you a servant como Él no lo llama. if he didn't call you that? Come on, Dad. Come on. Cuando la gente caminaba, So when people will walk, si yo me meto aquí if I go into this y place, llego a tu casa, And al patio tuyo, go to your house in your patio, caminando sobre este polvero walking over this o dust este fanguero si llovió, or this fungi, cuando regreso al otro lugar, when I get to the other place, ¿qué traigo? what do I bring? Polvo del lugar Dust from the place donde no me recibieron where they didn't receive me y donde no pertenezco. and where I didn't belong. Y voy a traer ese polvo I'm going to bring that dust de gente mal agradecida of people who are ungrateful al lugar donde gente que valora. to people who value. Ya la estoy haciendo en el ámbito de esta Nilton, hijo So- Nilton. Where's Nilton? Nilton. ¿Algún otro chef? Joshua. Cuando yo estoy cocinando y yo mezclo When I'm de cooking. pescado, pongo carne roja. And I mix Se red llama meat with fish. Cross What is that called? Contamination. contamination. El pescado es bueno, And this good fish is la carne good. también. So is red meat. Pero estoy mezclando But you are crossing over dos tipos de two elementos types que no se pueden of mezclar. food that should not be mixed together. Cross contamination. And that's called cross contamination. Estoy aquí I'm right here donde no me reciben. where they don't receive Me me, estoy llevando a esta tierra and I'm going to this place a donde me reciben. to where they do receive me. Jesús le está diciendo, And Jesus is saying, antes de salir before you leave, del ámbito donde no te reciben, before what they didn't receive you, sacude tus pies. shake off the dust of your feet Déjalos limpios. and leave them Para que clean. cuando vayas al lugar donde te van a So recibir, when you go to the place where they will no receive you, traigas polvo de gente you don't bring the dust from malagradecida ungrateful people a ámbitos donde te van a and honrar. go to the places that you are called to. No conectes ámbitos de deshonra Don't mix up ambulances of dishonor con ámbitos de honra. with ambulances of honor. It's not good. No es bueno. No lo dijo casi nadie, solo Jesús. Nobody said it, right? Only Jesus did. Usted haga lo que quiera con eso. You can think what you want about Jesus. No ande en sus pies Don't walk on your feet con mezcla with a mix de genética de deshonra. of genetics of dishonor. Come on, Dad. Next. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo. I don't consider reaching everything, achieving everything. Pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando las cosas que quedan atrás forgetting things that are behind me y extendiéndome a las que están adelante. and reaching that which is ahead of me. Sus pies pueden estar llenos de polvo Your feet can be filled with dust que no está conectado a su nueva tierra. that's not connected to the land of your new place.
Y los pies son una de las áreas más descuidadas del ser humano. And the feet are one of the most untaken care of a human being. Y es una de las más importantes. But it's one of the most important parts of a human being. Lo que pasa es que como no se ve, But the problem is that since it's not seen, cuando una mujer se preocupa más por sus pies, when does a woman worry about her feet? espérate, hoy me voy a poner zapatos abiertos. When she wears open-toed shoes, Déjame asegurarme que mis uñas están bien and God pintadas. makes sure that your feet and your ¿Por nails qué? are painted well. Porque se van a ver. Why? Because they're gonna be seen. Si la pones zapatos cerrados, And when you put closed shoes, pueden aguantar un poco más. you can hold on a little longer Porque no las voy a exponer. because you're not gonna expose them. Nobody's Pero gonna en see el them. ámbito del reino, When the ambience of kingdom, todo se expone. everything is El exposed. problema es que está en los pies, Problem is that there is the feet, pero se expone en tu cara y en but your tu face interior y en- and everything else is exposed. Ande con una piedra en la mano. Walk with a stone in your hand. Puede molestar, porque usted puede estar todo el día con una piedra en la mano. You can get by, but you with a stone in your hand. Mete una piedra en el zapato. Now try to think about a stone in your foot Póngase un zapato bien apretado. and tie them really tight Ya va a estar aquí. and try to. No los aguanto. And you're like, I can't bear these shoes. Yo tengo una hija. I have a daughter. Una vez estaba allá afuera, salimos. One time she was outside, Y yo la veo and I go haciendo un ejercicio. see her do some exercise. Digo, ¿qué le pasa a ella? And what's up with her? What's wrong with Afuera her? está la acera. Outside. No voy a decir quién es la persona porque está aquí. I'm not saying who the person was because they're here. Pero, mándame, no quiero que te sientas mal. A ver. Ella estaba así en el borde de la acera, She was like this, así, y ella hacía. and she would do this. Yo la miro. And I'm looking at her like, ¿Qué hace ella? Un taco como de 15 pulgadas, así And para it's abajo, like- para allá, en el aire. 15 inches off the Y ear. yo, ¿qué tú haces? Now, what are you doing? Ay, descansando que no aguanto los pies. Oh, resting because I can't bear my feet any longer. El dolor de lo que siente sus pies. The pain of what she feels in her feet, Los pies no se expresan. you can't express it. Lo expresa la cara y las The palabras. face and the words express it. Si yo le pregunto a los pies, ¿qué les pasa? If I ask if what's wrong with you, No me van a hablar. they're not gonna talk back to me. Pero ella me va a hablar del dolor que tiene. But it's gonna talk to me by her face or the pain she has in her feet. El padre le dijo a Josué, So the father said, te voy a entregar I will give to you cada lugar que pise, every place that you step, cada lugar en el que ores, every time you pray, cada lugar que pise, every time you step. que muchos hemos dicho ese versículo. ¿Cuántos lo han dicho? How many times have we said that verse? How said ¿Cuántos it lo hemos before? dicho? How many times have we No, said it, right? nadie lo ha dicho, nadie. Nobody ¿no? said. Oh, Nadie. then Sí, all of a nadie sudden lo ha dicho, nobody ¿no? said it before. Nadie lo ha dicho. Nobody said it before. Te voy a entregar I will give to you everything where the soles of your feet step into. Oye, yeah. ¿Cuánto le hemos dicho? How many of us have said it, right? Te lo traduzco. Can I translate it for you? Le acomodamos ciertas cosas. Be accommodated to certain things. Te voy a entregar I will give to you todo lugar every que place pisares. that you step. Jesús dijo, Jesus said, los terrenos malagradecidos, the ungrateful lands, tú no los necesitas. you don't need them. Sacúdelo. And shake off the dust Porque of your tu feet. planta los pisó. And what you planted in. Esa no es tu tierra. That's not your land. Porque no te desea ni te valora. Because they deserve or value you. Sacúdase el polvo de la Shake planta off de the los pies. dust of your feet. En otras palabras, In other deja words, atrás leave behind todo lo que te despreció everything y whoever te causó dolor. underappreciated you or caused you pain. Escucha bien, déjame decir. Listen well. Es tiempo de dejar atrás todo lo que te causó dolor. Es tiempo de dejar atrás todo polvo que no está conectado a tu nueva estación. Es tiempo de dejar atrás todo polvo que te causó sentirte despreciado y no abrazado ni amado. Usted tiene que cerrar en su vida ciclos que no son parte de lo que el enemigo destinó para ti, sino es el ciclo donde tú mismo te metiste. Porque el enemigo no puede destinar nada para ti, solo puede maquinar. Usted y yo le damos la puerta para que él haga lo que no puede hacer con autoridad, sino con la legalidad que tú le das. Cierre puertas de ayer, sacúdase el polvo del ayer,
Porque ese polvo no está conectado a tu nuevo lugar de asignación. It's time to leave behind every past, every pain of your past. It's time to leave behind every single dust that doesn't belong to your new season. It's time to let go of that which is still hurting you today. And whatever the enemy, the things that in your life, the enemy never thought for you. There are things that you put for yourself. But until you don't learn how to let go of that, you will never enter into your new season. Esto es una palabra intencional. This is an intentional word. Padre, hace 3 días me dio esta instrucción. And the Father gave me this instruction about 3 days ago. Si tengo una instrucción y no conecto la predicación con la If I instrucción, don't connect to the preaching for the instruction, estoy violentando lo que el Padre me está hablando. I'm violating what the Father called me to do. Yo no puedo I cannot tratar de que personas entiendan try for people to understand hacia dónde los quiero where llevar I want to take them to mientras sigan conectados while I'm still connected a sus recuerdos de ayer. to the reminders of the past. Yo le voy a pedir un favor. I'm going to ask you a favor. Usted tiene 2 opciones porque es libre albedrío. You have 2 options because you got free will. Usted puede seguir conectado a su ayer. You can continue and connect it to the past, Hagan un favor. but do a favor. Váyase You can go to your y past conéctese con su ayer. and connect to it. Porque si estás aquí But if you're here, con gente que anhela conectarse a su futuro, where people that are not willing to connect to your future, usted se le sienta a hablarle de su ayer, and you speak about your past, usted está haciendo piedra de tropiezo para esa gente. you are a stumbling block for that person. Dígame, mira, de verdad, dígamelo. Truly, you can't tell me. Yo le pago el pasaje, I'll pay for your ticket. le pago el Uber, lo que sea. I'll pay for the Uber, Le whatever it compro can be. maletas nuevas, sea con maletas nuevas y I'll todo. buy you even new luggage to go back to your past. No estoy votando a nadie. I'm not kicking nobody out. Estoy incomodando, que te quiero ofender intencionalmente. And now, intentionally, I'm trying to offend you. Para que deje, te lo voy a decir en boricua. So I can tell you in Boricua, Usted está estudiando con pajaritos preñados. stop having all these, your own selfish ways or your thoughts. Si usted no puede ser efectivo en su tierra de asignación, If you can be effective in your land of usted no va a assignments, ser efectivo en su tierra de salida. you will not be effective in your land of exit. Come on, Dad. Sacúdase. So shake off. No me pida a mí que lo haga porque yo no puedo hacerlo. Don't ask me to do it for you. Come on, Dad. La única manera que yo tengo acceso a su mente como usted me escucha. The only way that I have access to your mind is if you listen to Hay me. gente que me escucha pero me bloquean. There are people who listen to me, but they don't hear me. They Me block tienen me en su out. red pero me tienen bloqueado en su mente. They have me right in front of them, but then they block me off in their minds. Come on, Dad. Míreme bien. Look at me well. Yo no quiero ningún mal para usted. I don't Ningún. want no evil for you. Mi éxito está conectado a su éxito. My success is connected to Yo no your puedo decir que success. soy exitoso si usted no es exitoso. I cannot say I'm successful if you're not Mi successful. éxito es que usted sea My exitoso. success is that you be Yo successful. necesito que usted esté conectado en I esta visión need you conmigo. to be connected to this. ¿Usted cree que yo me siento bien? You think I feel good? Tengo una iglesia, la mitad tantos perdidos, pero I got a church. They're all lost, but I feel good. eso no es gozo para That's nadie. not joy for anybody. Tengo una casa paterna I have a paternal house donde todos están conectados. where everyone's connected Entienden mi corazón and they know my heart, que nunca he pretendido that I've never pretended detener a nadie. to hold back anybody. Si mi corazón está But in my heart en is verlos correr a todos. to see everybody run. Solo puedo decir, tengo éxito I cannot say I have success porque viajo el mundo. because I travel the world. Si no tengo hijos But if I don't have children conectados al mundo, who are connected, yo no tengo éxito. I don't have success. Mi éxito no es yo alcanzar, My success is not me porque achieving, mi asignación es hacer que otros alcancen. because my assignment is to make others achieve. Deje de estar pensando, So stop thinking yo no soy su enemigo, that I'm your enemy. I'm not. soy su facilitador al destino. I'm your facilitator to your destiny. Tengo que hablar en español para darme a entender. I want to speak so clear Yo in solo English quiero que for estés you to bien. understand. I want No you to quiero be que good. fracase, I quiero don't que want camine, you to quiero que die. corra. I want you to live and to run. Esto me ha costado dolor, This lágrimas, has costed tears and pain to me. amanecida, To have all day desprecio de gente and having people just to por underappreciate defender lo que el Padre nos ha entregado. but on what the Father has given. No me importa lo que la gente diga en las And redes. I don't care what people can say No me online. importa lo que me critiquen. I don't care if they can criticize Critíquenme más si me. le da la gana, no me importa. I really don't care. Los frutos están aquí. My fruits are here. Este es fruto de lo que hacemos. The fruit that we No do me importa lo is que diga la here. gente. I don't care what people can say.
Ya yo pasé esa etapa. And that's that. Que me quemen, que me They critiquen. can burn me, they can criticize me and judge me, Sin cuidado me tiene. and I don't have a care for it. Ven y ve los frutos. And go, come and see the fruits. Usted tiene que entender cuál es el corazón de esta You casa. need to understand the heart of this house. Levantar hijos. To lift up children. No siempre te va a gustar lo que te diga. And you're not always going to like what is told to you. Usted es padre. Because you're a father, Y aren't you? usted sabe cuántas veces usted dijo a sus hijos. You're a parent. How many times have you told your kids? Papi me decía, mami me decía todos los días. And my mom will always tell me, No te quiero en casa del vecino. I don't want you in your neighbor's house. No lo decía todos los días. Right? They would tell us all No the time. vayas allá. Don't go to your neighbor's Pero house. ¿cuál es el problema? But what's the problem, Mom? Si el vecino tiene los juegos que yo no tengo. And they have games that I don't have. Yo nunca tuve un bendito Atari en mi vida. And I never had that in my life. Nunca tuve un Odyssey, un Atari, nunca lo tuve. I never had any of that stuff, any of those consoles. Mi vecino lo tenía. My neighbors had it Y though. yo quería ir a jugar el juego a la casa del I vecino. wanted to play at my neighbor's house. Papi me decía, no te puedes meter ahí. But Mom and Dad would tell me, you Si can't los go coges, into le voy a that meter una place. pela. And now I'm going to hit you. Y yo no entendía por qué. And I didn't get why. Me estaban cuidando. But they were taking care Pero of me. yo no lo entendía. But I didn't understand it. No era que ellos eran malos. It's not that it was a bad Pero el thing. ambiente no era bueno. But the environment wasn't good for me. Si te cojo, te voy a dar una pela. If I find you, I'm going to hit you, they said. Eso es que no me amaban. Does that mean that they didn't love me? Pero yo no lo entendía. No, they loved me, but I didn't Hoy understand. lo puedo entender. Today, I can Nos definitely estaban understand cuidando. it. Because they were modeling it to me. Si yo te digo algo, If I tell you something, bendito sea el Padre de los cielos. blessed be the Father in heaven. Yo no quiero limitarte. I don't want to I am limit you. just taking care of you. Nada más te estoy cuidando. Tú no lo entiendes, insistes en lo mismo. You don't understand it. Yo no puedo obligarte. But I can obligate Porque you. aún tratando de cuidarte, Because while I'm trying to take care of you, me terminas lastimando. I'm hurting you. Yo veo lo que tú no ves. But I'm seeing what you yourself can't see. Yo veo lo que tú no ves. I'm seeing what you can't Y see. veo dónde termina todo. And I'm seeing what everything is seen where you can't. Yo no quiero controlarte ni limitarte. I don't want to control you and I don't Solo want to quiero limit you. cuidarte y I dimensionarte. just want to take care of you and dimension you. Listen to me. Escúchenme. Usted tiene hijos. You have kids. ¿Cuántas veces tu niño pequeño? To your small No te ones. trepes ahí. Don't step on that El niño place. se trepa. If you step and they step No on te them, trepes ahí. don't step in that place. baja. And you bring them No te down. trepes ahí y lo Don't vuelves a step bajar. and you bring them again. ¿Qué tú haces la quinta o la sexta vez? What do you do the fifth or sixth time? O sea, trépate, vamos, All trépate. right, go on there, go there. Se trepa, se cae. They go on and they ¿Y dónde fall. viene? And they went, Pero estoy diciendo, I've been telling you like 5 and estoy 6 viendo lo times. que tú no has visto. Because I'm looking what you Tú couldn't estás see. viviendo el momento. I'm telling you the moment. Yo estoy viendo el futuro. And I'm seeing the future. Desconéctate. Disconnect. Come on, Dad. Come on. Desconéctate. Disconnect. You have to be disconnected. Tienes que estar desconectado. No puede ser que lo que recibes allí It can't be that you receive over there. sea más importante que lo que recibes aquí. Be more important than what you receive right here. Si usted pone en balanza y vale más allí, If you put a balance and you have more weight over there, pues quédese allí. and stay over there. No me doble de cabeza aquí. Don't give me a headache here. O sea, hay un focus. I am Si no, focused estoy enfocado on people and sons and daughters a los hijos y las hijas who want to be directed y quieren ser dirigidos to the destiny. a su destino. A usted no le va a pedir cuentas, va a pedir cuentas a mí. You're not going to receive accounts. I'm going to be asked for accounts. Yo soy responsable de dar cuentas por Because usted. I'm responsible of getting accounts because of Por you. eso te estoy pidiendo, mantente That's why I'm conectado. asking, remain connected. I was taking care of you. Nada más te quiero cuidar. And you don't understand. Pero si no entiendes And you don't want to understand. y no quieres entender, That's the problem. ese es el problema. No querer entender. Not wanting to understand. Sacudirte el polvo a tus pies. To shake off the dust of your feet.
de tierras que no te producen of ya, lands that produce nothing for you, de relaciones que no te producen, of things that produce de nothing for you, conexiones que no of producen, connections that produce de nothing for you, pensamientos pasados que no producen, of past thoughts that produce que nothing for solo you, te atrasan. that they only delay Estoy you. creyendo que hay un nuevo tiempo para I'm los hijos, believing there is a new time for pero the en este nuevo children. tiempo tienes que estar And this conectado. new time, you need to be En este connected. tiempo adelante, And this new time ahead of you, solamente los conectados only the connected podremos ver lo que el Padre está hablando. can see what the Father is speaking. You have to be connected. Tienes que estar conectado. Voy a pedirle a todos mis pastores de la casa. I'm going to ask all the pastors out of this house, No quiero gente, aprendan a escuchar instrucciones. learn to hear the instruction. Quiero a todos aquí corriendo ahora mismo. I want all my pastors running right now. Arriba. Up here, up here, up here. Try that. Si hubiera alguna persona en este día If there's a person in this day que dice, yo necesito a Jesús. that says, I need Jesus, Jesús es experto if you're an expert en construir nuevas historias, in constructing new stories, en personas que quieran permitir el acceso a Él. and people don't want to allow the access to themselves, Jesús es experto Jesus is an expert en darte nuevos libros in giving you new books para que escribas nuevas to historias. write new stories out. Si hubiera alguna persona aquí If there's a person in this house que who's dice, visiting yo us soy esa persona, or says, I'm that person, que hoy necesitas recibir a Jesús I need to receive Jesus into my heart y necesita un nuevo comienzo en su and I need vida, a new beginning in my life, Jesús está aquí para abrazarte. Jesus is here to embrace you. El amor del Padre está aquí And the para love of the abrazarte. Father is here to embrace you. Si usted es esa persona If you are that person que está cansado that is tired de vivir de la misma manera, of living the same way, Jesús está en este lugar. Jesus is here Jesús quiere abrazarte and He wants to embrace como you nadie te había like abrazado. nobody has done. Él no está pensando He's not thinking en lo que tú fuiste. of what you were, Está mirando lo que tú vas a He's hacer looking mañana. at who you will be tomorrow. Si hubiera alguna persona If there's a person que dice, yo soy esa that says, persona, I am that person y yo necesito abrazar a Jesús, and I need to embrace Jesus, este lugar se abre para ti. this Gracias is a por place ayudarme. for you. Please, if you Gracias can por give me a ayudarme. hand and help me out, Gracias. thank you, thank Gracias. you.